जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर शिमिलपाल अभयारण्य मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। आरसीएस विद्यालय सूचना सारा राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही। यही परिप्रेक्षी में शिमिलपाल अभयारण्य मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्प कर्तृपक्ष द्वारा सकाल 6टा समय रेकर्ड होता तापमात्रा रिपोर्ट प्रदान कर। रिपोर्ट अनुसार शिमिलपाल बारकामुड़ा सर्वनिम्न 3 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा थिबा बेले चहलारे 5 डिग्री, गुड़गुड़िया और बरहीपाणी 6 डिग्री, सातकोशिया 9 डिग्री, रामतीर्थ 10 डिग्री और कियाझोर 12 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड होता नहीं आरसीसीएफ प्रकाश चांद गगिनेनी एक प्रेस विवृत्ति माध्यम सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला प्रशासन पक्षर 2024 मसीहा जनवरी मास जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर संपर्कित कार्यसूची प्रकाश। मयूरभंज जिलापाल एवं जिला आरक्षी अधीक्षक तत्वावधान में आगामी 2024 जनवरी मासरे अनुष्ठित होगाकु थिबा जुग्म जन अभियोग शुणाणी शिविर पर जिला प्रशासन पक्षर निर्धारित होइथिबा कार्यसूची अनुसार जनवरी मासर प्रथम सोमवार अर्थात 5 तारिख दिन सदर उपखंड बालिपदा जिलापाल सम्मिलनी कक्ष पूर्वाह्न 10 घटिका ठारू शुणाणी हेबो। सेहीपरि जनवरी मास द्वितीय सोमवार अर्थात 12 तारिख दिन बामनघाटी उपखंड बामनघाटी उपजिलापाल कार्यालय सम्मिलनी कक्ष रायरमपुर ठारे पूर्वाह्न 10 घटिका ठारू जन अभियोग शुणाणी आरंभ हेबो। सेहीपरि जनवरी मासर तृतीय सोमवार अर्थात 19 तारिख दिन 5 बिड उपखंड करंजिया जिलापाल कार्यालय सम्मिलनी कक्ष जन अभियोग शुणाणी पूर्वाह्न 10 घटिका ठारू आरंभ हेबो। एवं जनवरी मासर चतुर्थ सोमवार जनवरी 26 साधारणतंत्र दिवस छुट्टी थिबारु तही परदिन अर्थात मंगलवार 27 तारिख दिन कप्तिपदा उपखंड कप्तिपदा उपजिलापाल कार्यालय सम्मिलनी कक्ष उदला ठारे पूर्वाह्न 10 घटिका ठारू जन अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित होगाकु जाउछि। एने जिला सूचना और लोकसंपर्क अधिकारी शुक्रवार सकाळ प्राय 10:30 समय ए बाबद सूचना प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर ठाकुरमुंडा तहसिलदार सरकारी गाड़ी सहित एक बैतालु बोझई ट्राक्टर मुहांमुही धक्का दुर्घटना तहसिलदार गाड़ीर ड्राइवर गुरुतर होती। बोलेरो गाड़ीर ड्राइवर अंतर्जामी पलई गाड़ी नहीं तांको निज ग्राम तालपदा घर को ठाकुरमुंडारू फेरुथिले। जुआलीकटा भीमकुंड रास्तार जुआलीकटा निकट में दुर्घटना घटी। ठाकुरमुंडा थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को थाना को आनी जबत कर तदंत जारी रखिंट। परवर्ती खबर बयसिका लाम्स कार्यालय में खोल धानमंडी को शुक्रवार अपराह्न 2टार मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजली आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते। टोकन पाइथिबा चाषी माने चलित वर्ष प्रथम करी खरीफ धान क्रय आरंभ करछन्ति। प्रथम दिन में लैंप्स अधीन में बयसिंगा धान क्रय केन्द्र में 91 क्विंटाल धान किणा 5 जन चाषी को टोकन प्रदान करा। धानमंडी उद्घाटन अवसर में मुख्य अतिथि भाव में मान्यवर लोकप्रिय विधायक सनातन बिजुली समेत बेतनटी तहसिलदार चंद्रजीत बेहरा, अतिरिक्त तहसिलदार ईश्वर चंद्र रणा, समवाय समितिर उपनिबंधक अशोक कुमार पाणी, समवाय समितिर सहकारी निबंधक तुषारकांति महांती प्रमुख जोगदे मंडी उद्घाटन करने सहित धान क्रय करने आरंभ कर देथिले। परवर्ती खबर पिकअप एवं बाइक मध्य मुहांमुही धक्कार जनकर मृत्यु होता बेले 2 जन गुरुतर आहत होती। मृतक जनक हेले रायरमपुर निकट तिक्सिया ग्रामर राकेश बेहरा बयस 38 वर्ष। गुरुतर आहत हेले आशीष पाल और कृष्णा पाल। उभय आहत घर झारखंड राज्यर मुसाबणी अंचल बोली जमापड़ी। तिरिंग थाना अंतर्गत टांगरजोड़ा ग्राम निकट में उगुमगड़े दुर्घटना घटी। एक बाइक 3 जन व्यक्ति झारखंड मुसाबणी रायरमपुर निकटस्थ तिक्सिया ग्राम को आसुवा बेले विपरीत दिगरू एक द्रुतगामी पिकअप भ्यान सहित धक्का होता। फल राकेश मुंडे शक्त आघात लगी मृत्यु होता। स्थानीय लोके तांको उद्धार करी आंबुलांस साहाय्य रायरमपुर हस्पिटाल को आनी सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। परिवार लोक मैंने हस्पिटाल पहुँचवा पर शोकाकूल परिवेश सृष्टि होता। परिवार रे राकेश ही एकमात्र रोजगारिया व्यक्ति थिले। तांको अकाल मृत्यु पर परिवार लोक मैंने असहाय हो संपूर्ण भांगी पड़ती। एथिपाई परिवार लोके सरकार सहायता लोड़ी। ए संपर्क में 3 थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु कराई। परवर्ती खबर मांसपाई टंका न देवार बाड़ी पिटी पिटी स्त्री को स्वामी हत्या करथिबा अभियोग होईछि। बांगरीपसी थाना सिमला छक निकट में घटी एक दुखद घटना। मृतक महिला जनक हेले मिनी मुंडा एवं अभियुक्त स्वामी हेले देवेंद्र सिंह।
ପୁଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମାଂସ ଆଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ରାଗ କରିଦେଲା ଚଣ୍ଡାଳ। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ରାଗରେ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶବ ଜବତ ପରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ସହ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶରତ ଥାନା ଶୁଖୁଆପଟାର କୁଶ ସିଂ ବୟସ 50 ବର୍ଷ, ନାଗି ସିଂ 45 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତା ତଣ୍ଟିରେ ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଶରତ ଥାନା ପୁଲିସ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଟକ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପଣସିଆ ଉପକଣ୍ଠ ଦିଗାନଗର ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ୍ୱର ଶିଆଳ 48 ବର୍ଷ ପଣସିଆ ଛକସ୍ଥିତ ନିଜ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୋକାନରେ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ସଦଳ ବଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଚୋରା ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅବସ୍ଥାପିତ 18 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁକ୍ରବାର 26 ତାରିଖରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବହିର୍ବିଭାଗ ବା ଓପିଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଅନୁସାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 26ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, 89ଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ 3ଟି ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମସ୍ତ ଓପିଡି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ତ 8ଟି ବିଭାଗର ଓପିଡି ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଜୁ ଭବନଠାରେ ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁକ୍ରବାର ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରିପଦା ନଗର ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ହେମ୍ରମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିଗମର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ପୌର କାଉନସିଲର ଅନନ୍ତ ଦାସ, ରେଡକ୍ରସର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଅମର ସେଠ, ଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧନ୍ୟା ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବେହେରା, ମହିଳା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିଲତା ମିଶ୍ର, ଯୁବ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅରୁଣ ବରାଡ଼ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁନୀଲ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।